God's word for today. आज के लिए परमेश्वर का वचन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए चाप दी गए हैं। इफिसियों 4:30। And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Ephesians 4:30. దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి, విమోచన దినము వరకు ఆయన యందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 30వ వచనం. அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். எபேசியர் 4:30. God bless you all. Have a blessed day. Amen. Amen.